Janjatiya Garima Utsav Bwskango Tonwi Kami Amchaio Khlaijakmani Jana Bhagidari Abhiyan Srangsalo Kaisa Kokthum panda Kokno Sakha Padmabil BDO BDO Amit Kumar Jamatia Asli Pandano Twiwi Koksanari Thangai Padmabil BDO Amit Kumar Jamatia Sakha Boroni Tangbwtang Khlaijakmani Lai Thangnai 10 May Salmari Simi 25 May Salmari Zora Ozorawo Kami Amchaini Lukurongno Aadhaar card ni Simi Chengoi Ayushman Bharat card PM Ujjwala Yojana PM Dhan Yojana de ka certificate no khobuiti badal bidal shebro Sakha hane abo bai kami amseni lukorok soba soman ka hane shaga broni otang butang ro ka hamno ongkha hane abai kinu financial lobo tebu sheb man ka hanke lukorone bago samongkhlaini hini shaka Padmabil ni BDO Amit Kumar Jamatia जनजातीय गरिमा उत्सव नतीवी जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले और मुहिम नतीवी चिनी पद्मबिल बो लाई थांगनाय 18 May to 25 May जरा 7 दिन ओ उत्सव पालायजाखा ओ उत्सव जों चिनी 12टा रेवेन्यू विलेज जों कैम्प खलायखा स्पेशल कैम्प जाते चिनी ब्लक एलाकानि बरग्रक जाते सुजुग सरकारी सुजुग सुबिदा न नगान्दार मानि मानथों होनै जों चिनी 12टा आदि सेवा केन्द्र रगै 12टा कैम्प स्पेशल कैम्प खलायजाखा ओ कैम्प नि बिसिंगते जों गोबांमा लुकुरगनि नांगौमानि नथि रगबो बा कागज पत्र रगबो खलाय रजाखा अरन बिसिंगो साना थांगांखे आधार कार्ड 129 जन रजाखा आयुष्मान भारत कार्ड 37 जन रजाखा ख्वानिशिमि बिप्लबते बहारनि कोकथुम सिनि खरां